विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की पत्नी प्रमिला देवी की पुण्यतिथि पर चुरुलिया के नजरुल अकादमी इलाके में पुस्तकालय भवन में सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चुरुलिया सबुज संघ की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में कवि और चुरुलिया हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक गयासुद्दीन दलाल उपस्थित थे। पत्रकार कवि तारकनाथ मंडल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा कवि के पोते दीपू काजी, पोती पप्पी काजी, संगीत कलाकार संजीवन बंदोपाध्याय, सैयद मोहम्मद बीनू काजी, प्रदीप मुखर्जी आदि ने कवि की प्रतिमा की कब्र और नजरुल की प्रस्तावित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आसनसोल के प्रसिद्ध कलाकारों ने गायन, नृत्य आदि प्रस्तुत किए। इस दौरान गयासुद्दीन दलाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि कवि की पत्नी प्रमिला देवी स्वयं कवि में निपुण थे। वह खुद भी अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करती थी, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। वह एक नेक महिला थी। वह दिव्यांग थी, फिर भी वे कवि को खाना बनाकर खिलाती थी। पूरे कार्यक्रम का निर्देशन कौरबी रॉय चौधरी ने किया। आज ছোট করে হলো এই অনুষ্ঠানে আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হই। বাহানা প্রমিলা কাজীর জন্মদিন আমরা প্রমিলাকে দেখি, প্রমিলা কাজীকে আমরা দেখি 1962 সাল, আমি দেখি 1962 সাল 30 জুন পক্ষাঘাত প্রস্তাব এই মহিলা আর রান্না করতে পারছে নিজ শ্বশুরালয়ে। আজ আমরা চুরুলিয়ার মাটিকে সাহিত্য যাকে ফুল দিয়ে বরণ করে এলাম, সেই প্রমিলা দেবী চলে এলেন শ্বশুর বাড়ি। চিরদিনের মতো সবাইকে ছেড়ে আমরা নজরুলকে পাই, কিন্তু আমরা প্রমিলাকে পেয়েছি। এই মাটি ধন্য প্রমিলার মতো এক মহিষী নারীকে তার মাটিতে পেয়ে যে চিরদিনই এই মাটির সঙ্গে মিশে থাকবেন। চুরুলিয়া গর্ব করে বলতে পারবে আমরা কবিকে পাই, কিন্তু কবিকে যে সেবা করেছিল, যে মানুষটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েও রান্না করতো বিছানায় শুয়ে শুয়ে, যে মানুষটি বলতো যে কি করবো, আমার রান্না ছাড়া কবি খেয়ে তৃপ্তি পায় না, তাই আমাকে শুধুই রান্না করতে হয়। শুধু রান্নাই নয়, আমরা ছবিতে গেছি প্রমিলা নজরুল ইসলাম খাইয়ে দিলেন কবিকে, নাহলে কবির খাওয়া হতো। তাকে চুরুলিয়া পেয়েছে। যতদিন সূর্যালোক থাকবে ততদিন চুরুলিয়ার মাটি তাকে পেয়ে গর্ব করবে। 1998 24শে নজরুলের প্রমিলা, 10 মে 1908 সাল, 1899 আর 1908, 9 বছর কিছুদিন, আমরা 10 বছর, মাত্র 10 বছরের ছোট কাজী নজরুল ইসলামের থেকে প্রমিলা ইসলাম। যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় নজরুলের সঙ্গে, তখন তার 13 বছর বয়স। 12 বছর থেকে 13 বছরের মধ্যে চলছে। তখন এক দুর্বিপাকে পড়ে রয়েছেন কবি নার্গিস। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।